Wow, naunsa naman ni. Wow, lami. Big time. So wala di ko kay ikis atong awang pa-challenge no nga 50 likes challenge din akong i-improve so akong ginama nga sandwich katong saniagi nga video. Ya karon nagkuan ko naggis tama ni sa man ni pagingon ha. Dili po ni pirito kay uma ni oil. Basta kay kanang nagbutang ko ganang slice nga kanang sa kaning karne, bacon slice ko na. Sa maning hilasa na maning mga ngan anay. Onya aha po tong gisang butangan og gamay nga chili sauce og kanang sa tawag aning oyster sauce kay aron mo lami-lami pud gamay na tong putahe ba. Unja sa pakatutuyang butang ta. Pepper dai. Para sang git tandog-tandog ginagmay jahtud kadagayan nga igangon mo na yan hantod maka-uwil na kadagayan nawa. Nawa murag ni daghan nag oil. Muna siya muna kalaki nga way jamo man gigamit ang oil pero in oil sig ijaha ba kay tungod sa tambok sa baboy ba karon mag-prepare ta sa tong pan kay mura ba na itong pinaka kuan jud karon nagpalit na jud kog kanang sitaw ganing lettuce kay ang gigamit pag nagi ko repolyo repolyo kuan mo to kanang cabbage cabbage man to kung gipalit pag nagi karon nakapalit na jud ko og tingnan to lettuce kana barato ra po na okay ra na kay di mo po na mahurot diso sa usar ka kanaanan karon to ni ipadaplen nga tong sa tawagan ning bacon lords karon magtadtad tag kuan kanang o kanay mo na kanang sitaw kanang tawong kani katong atong gipertuhan gani ha mura po na tong gamiton para magprito tas atong labi-labing tawong nga murag adobo ha ta ba ang lasa sa tawong labi jud nga may ganahan sa kog tawong manong mani ha da karon mag-prepare na ta katong simpre di mawa na tong sagbot nawa tong ang litos sa atong ihapin tong sa tawag aning katong tawong da karon isunod ning mayonnaise kay di mo silbi ko may mayonnaise kay mo ipabasa-basa gamay na da karon tungtong na nato ning atong bacon. Wow, bacon. Wow, galami sa bacon oy. No? Murag na sobrang kapagod. Sobrang naman nagluto naman kaging naman. Mubawer ta sa sunod kay ba man naman to yung kaging man tong mura man to lami man ta mo na kaging. O kasabot. Da karon ipatong na po na to tong tawong da karon butangan na to og kanang sitaw kanang mayonnaise. Da karon labi na jud lami kinalamian jud tanawar ko do. Sana man yung taon lami naman namon. O karon ato na ng testingan kung lami baga dyan before din na to ni lanlanon ato sang ipatong tong sobra nga kanang lettuce kay aron ready to eat na da karon ato sa ni ipaikag siyempre paikag daw na dyan basilbil kita makapaikag naman ko niya mahalon kay forma pero sagbot rin kadag karon ipag ingkip pa. Wow, lasang hagunoy. Lasang sagbot. Sagbot. Lasang kuan. Lasang serasa na. Sabot basta kay labing lami adad kinalamian dyan. Kapag basta lagi pag ingkeb lagi pijong pag murag lami siguro na kay pijong mas kalami lasang tawong. Lasang tawong dyan. Lami dyan. So mura na yung technique guys mag-inventor kag imuha ba mo na yung imong kanang sitaw kaning sandwich nga inimbentor sa imuha ja kani gani og maabot na punig kuan kanang 200 likes kato pag naagi kay 50 likes raman to daing abot mo sa 100 ka pen kanig maabot nig 200 out mas palamion panahon pero murag imposible magmaabot nig 200 likes so dili na maabot og 200 likes okay ra pod kay makasave ko makasave ko dire o di ba mahurot kay lasang hagunoy.